Hi, Romina Mondragon. Hindi, ha? So, Daday, bakit hindi mo pinipigilan si Marga? Dapat ipatago ni mo. Dahican. Diba? Hello, Chicken. Good morning, Dahican! It's Cranks Kabaluna and welcome to my channel! This morning, naami karon diri sa Amihan sa Dahican, Mati City, Davao, Oriental, and let me show you the place. Amihan sa Dahican is very sikat yun siya, especially sa mga taga-Mati, mga nag-ari diri doon na naman sa mong area oy, so wala na kayo may hassle nga mo ari diri, but there are people nga all the way from the other towns nga mo ari diri just to visit the place. Hi! Welcome to Dahican! Hi guys! Welcome to my channel! So, it's very init guys! It's very init! Lahat ng sila guys, nice pag-ria sa Amihan because white sand, nice din mag-surf and everything. May mga restaurant bar dito ang site na dito at the best tourist spot, and that's all. I'm with my friend today, Romana Monderondo. You can add her on her Instagram account in which At Romana. nami sa beach, pero katugo naman akong friend, uy. Huy, bangon sis. Bangon sis. Za ilok pa mo bidaw? Ilok daw be? Sana oil. Sana oil. Hi, this is my friend. Add her sa iyang Instagram. At Romana. Yeah. Za. Sana oil. Romina Mondragon. Huy, nice drink. Go. Ha? Kira na, uy. Kira na magtaba-tabang daw, be. Hop, sexy magyapon, uy. Za. Romina Mondragon. Please subscribe to my channel, Cranks Kabaluna. Hi sa mga channel dyan. Are you enjoying right now? Ha? Yeah. Nice kayo magkayak-kayak dyan, guys. Ang ilahang kayak here is
500 pesos daw, ingon si kuya. 500 pesos, 2 person in 1 hour. So, kung duha mo, pwede na siya tunga. It's 250 to 50. O, diba? In 1 hour. So, sulit naghapon siya. All you have to do is kanang suliton yun nimo. Suliton nimo ang time. Diba, Ning, no? Say hi. Whew. Kanay sa feeling, guys. Nice kay sa feelings because dili kay siya balod. As you can see sa likod. Oh, diba? It's very plain. Plain lang ang dagat, guys. So, everybody, humana ang amo ang pagpaligo og amihan sa Dahican. And mura to siya, guys. So, see you in my next vlog. Bye! Subscribe. Anday. Bye!